Shalom. Sebelum tapuka pertanyaan wikta di bagasa bornginon, martangyang nahohom mah jolo hita satokin. Amin. Marede mahita sian nomor 10 sia ayat sada rodi 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni halak na badia nangi, halak pertangan na lidang, dohot na ias roha, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, nasokal jala na bonar, dialohodo nagijang maroha, jala dipati bohodo nasarep maroha, alani i hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani tuhatta epistel bornginon di pertanyaan ngata di bagasan bornginon. Ima sian buku Matius ayat bidu 27 ayat sada sahat rodi 10. Matius 27 ayat sada sahat tu 10. Tapi itu mai bagasa rohata hujahahon ma. Torang ni arinai martutup masude aka situan ni malim dohot situan ni bangsoi dopak Yesus laho mamusa ibana. Ditali jala ditogu nasida maibana laho pasahatot tupanguhum silatus. Jadi dung diida si Judas parjahai nanaeng hona uhum namaibana disolsoli marohana dipaulak mana 30.000 na 30 rupiai tuaka situani malim doho tu situani bangsoi. Nin nama salah doahu hujehehon do hape naso marpipot. Alai didok nasi dama dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi ditipal hon maperaki tu bagasan joroi laos sumurut siani laho manikot. Alai dibuat akasituan ni malimi mahepengi nin nama dang jadi padomuoni tu arta ni joro ai tuhor ni mudar doi. Jala mardos ni roha nasida manuhorsa tuladang ni padehudon bahen perpadaan ni halak dagang. Alani ido ubahen namargoari ladang mudar rodi sadarion. Disima jupang hatani panurirang Jeremia namadok dibuat nasida do na 30 rupiai asam ni asam diasam deba anak Israel
Dungi dilehon mai manuhor ladang di pade hudon, songon nani dokoni Tuhani tuahu. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahitamu saya buku ede nomor 20 walu ayat sada. Tapasada marohata martangi yang mahiba hita. Debata Jehovah amanami na marhabangsa di bono gijang. Muliate mardongan puji-pujian ali Tuhan di sombahon hami tuho. Di bagasan borngin na holomon. Siala bodo hami Tuhan marpungu. Dinalaho mamuji dohot pasangapon guarmu na badie. Jehovah Tuhan nami di bagasan partikianon pe Tuhan. Naing marsaro mahami dohot hatam na badie. Atong ali Tuhan homa na mengajar-ajari hami. Jala homa na margugun hami. Asabo itu hatami tarulaun hami di bagasan parnguluan nami. Jalma Tuhan pangiduan namion. Mangasahon anakmu Yesus Kristus. Martangi yang hami tuho. Amin. Shalom horas madihita saluhuna. Dihita saluhuna amanami dohot inanami suang songoni naposo bulung remaja nang sekolah minggu di bagasan partikianon pertanyaan wik mungkin dang apala sude do perahita manedahami sialani amanginang jumolo hupata daun hami majo diri nami asa tajaha hatani debata horas madihita saluhuna. Ia hami ima diakones lasma rohana boru aruan. Dainang pangitubu boru siaturi. Jala na mangalap hami ima marga si hombing lumban turuan. Jala inang si matua ima boru huta barat. Songonima amang inang partinadan singkat sian hami. Sonari sahat mahita tuhatan di debata tabuk kama bibilta hata di debata dihita di bagasan pertanyaan bornginon tar surat Mei di sada Musa 37 ayat 20 tolu sahatu ayat 30 sada Musa 37 mamukka Mei sian ayat 20 tolu sahat rodi ayat 30 hujahai ma di tengah-tengah ta tapa ihut-ihut ma songonon ma di dok disi. Jadi dung tolhas si Joseph tulabung ni akahahanai diosari nasida ma bajuna baju sapuborna nagajangi na pinakkenai dungi ditakup nasida ibana jala didabu ibana tu godung alai rumar godungi dang marisi aek dungi hudul ma anggo nasida mangan sagu-sagu dungi menatap-natap ma nasida gabe di ida ma marudur-rudur halak Ismail Rosian Gilead rap dohot unto nasida akka na mangusung pamurpuri miak na husus dohot hamijon akka na laho tua tu tano Misir palak kahosa jadi ni nasi juda ma tu akka hangginai ahama labata molo itabunu anggitai jala itapor somudernai
Beta hita gadis ma ibana tu halak Ismailan. Asa unang mangunai tangan hita tu ibana. Ai anggita jala sibuk ta ibana. Jadi ditangihon aka haangginai ibana. Dungi dina mamulus aka pertiga-tiga halak Midiani. Dienet nasidama si Joseph sian godungi tu gijang. Jala di gadis si Joseph harga 20 rupiah tu halak Ismail. Aka nama buan si Joseph tu tano Mesir. Dungi mulak ma si Ruben tu godungi. Hape dang be di bagasan godungi didapot si Joseph. Jadi disasani ma aka ulusna. Dungi mulak ma ibana tu aka angginai nin nama. Dang be disidak danaki tu dia nama ahu. Ima sahatna. Hurian itu hata dihita saluhna amanami nang inanami nang hinaolongan di bagasan Yesus Kristus. Didok hata di debatado di poda 10 onom ayat sia. Rohani jolma marsakap dalanna alai Jahobado patotu lakana. Lasongonido amang inang naniadopan ni si Joseph di tonga-tonga ni turpukon. Ima ditiki na disakabi aka hahaanggina naing pamation na, naing buaton na hosana. Alai sakap ni haanggina, sakap ni jolma berbeda do sakap ni dewata. Alai na perjolo amanginang nang taida majo, buasa tutu rupani nang dibunuh haangginai ibana. Nanang taida na perjolo ima ala terjadi kecemburuan. Siala bapa na si Jacob tung masai holong si tutu rohana tu si Josephon. Alani adong do sautik perbedaan atong na dipatupan na torasna. Songon na maribar jala songon na merdikan rupani na torasna. Gabi tubuh ma kecemburuan. Dungi dung tubuh kecemburuan amanginang tubuh manang iri hati. Dung tubuh iri hati laos disima tubuh sakap-sakap laho mabunuh, laho pamatehon si Joseph. Sialani amanginang di bagasan turpuk sabronginon nang diajari, nang diarahon turpukon tuhita amanginang dia do naneng si hanguluhonotta. Apalagi di pertikian sonari gudang do nasongon naneng masa tu si Josephon. Molotaida di media sosial, molotaida di televisi, gudang di sina masa anak membunuh ayahnya, anak membunuh orang tuanya. Manang sebaliknya, orang tua membunuh anaknya. Manang merbadai atau saling membunuh namarho berjabu. Jala mulo disulukiti amanginang ahado penyebabna tentu meragam. Adong menak kening alani kecemburuan. Adong menak kening alani iri hati. Adong menak kening nang menyimpan dendam di bagasan rohana. Jala gabe madabu tu pembunuhan. Dihita saluhuna amanami dohot inanami sia dia doro pangalaho si songoni totu sian rohatta. Molo ta sipa-sipa do tutu aka dendam, aka iri hati, kecemburuan di bagasan rohatta hati-hati. Sotung gabe ima bahin sadapodang natajom laho membunuh. Dihita saluhuna amanami nang inanami suang songoni na poso bulong na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Alai aha pinagabi alasan, aha pinagabi latar belakang, alai patik paunoponita kasri dokon unang hamu mamuno. Dang boy hita mamuno. Aha pinagabi alasan manang motivasi, patik ni debata mengajar untuk hita unang hamu mamuno. Dihita saluhna amanami
nang inanami nang hinalongan di bagasan Yesus Kristus molotai dari pertikian zaman now aha do hira-hira pembunuhan sonari dang holan pembunuhan marhiti senjata be alai aha namanya sering terjadi yaitu pembunuhan karakter boidoi terjadi ala ketidakadilan antara toras maradopon yang nakonna mardikkan na toras tu nakonna gabe membunuh karakter anak-anak boidoi marhite nama bahen berita hoax manang berita yang tidak benar manang pencemaran nama baik itu sudah membunuh karakter seseorang manang boidoi marhite bully na parwarwahon jelma membuli halak itu adalah satu bentuk pembunuhan karakter. Jala itu sering terjadi di zaman now on. Sialani amang inang dung tai dan akan di tonga-tonga di turpukon. Songon dia do si Jakob dina disuruh ibana si Joseph lahu maho Joseph tuladang dapat ton ma hahami dina mermahan nasida jalalos disima pajupang hahanai tu si Joseph jala terjadi madisi rencanana tindakan yang sangat keji ima dipamasuk ma si Josephon tu godung manang di bagasan bahasa Indonesia didokon sumur yang kering saya hira na burjui daun nasida asonang termati si Josephon tu gorung mata pamasukin nape itu adalah pembunuhan secara pelan-pelan tentu di godungot dang adong aek si inumon tentu di godungon gudang ma binatang na berbisa na berbahaya na bui pamatehon si Josephi jala tujuan nasida imalau menyiksa ala ni kecemburuan nang tebal ala ni iri hati nang mesai hafal di rohani nasida siala ni amang inang ikun tajaga dorohat tahun unang tasipasipan dendam mulu adong pe sugoro hatta mengida halak ikun belajar mengampuni dohita mulu adong pe juk ni roha di bagasan rohat tak ikun belajar hita mengampuni orang lain. Alamolo tasipasipan dosa na memet tentu akan membuat kita melakukan dosa yang besar. Laos na mangihut dihita sa luhuna amanami nang inanami nang hinalongan di bagasan Yesus Kristus. Jala di bagasan turpukon dung didabuhon si Joseph tu godung didokon akan yang diturpuk tay mangan ma nasida boido tajaha di ayat 25 hujaha ma di tonga-tonga ta dungi hudul ma anggo nasida mangan sagu-sagu jadi dung didabuhon nasida si Joseph tu godungon hudul ma nasida di atas ni godungon laos mangan sagu-sagu na patuduhon maya amanginang las ni rohana sida nung ngabe di pamasuk si Josephon tu sumuri marpesta manasida mangan sagu-sagu manasida na patuduhon mereka senang melihat Yusuf itu menderita mereka senang melihat penderitaan Yusuf jadi sotung adong songoni hita SMS ninna senang melihat orang susah, manang sebaliknya. Susah melihat orang senang. Ikun hati-hati, so tungadong dihita songon pangalahoni hahani si Josephon. Mereka sudah melihat Yusuf itu jatuh ke sumur, di dalam sumur. Tetapi mereka menikmati makanan mereka. Mereka bersuka cita dalam penderitaan Yusuf. Apalagi amang inang hita halak Batak atar jojo dope di dokon gudang dope na maniop hotel do tahe hotelon hosom
teal, elat, late ninna. Jadi adong do sada cerita, sada ilustrasi, adong ma sahalak pengusaha, lau ma ibana neng manur kepiting. Jadi dina manur kepitingon amat tahun di ida ibana madisi adong dua inganan kepiting. Sada ingananon ditutupi pakai kain. Nah sada inganan nayon talak-talak do dibain. Dipasok budo songoni. Dungi Roma pengusaha disukuma. Toke. Nah bahasa songonon bahasa marasingon kepitingon. Adong sada inganan nahona tutup. Jela adong sada nai na buka-buka ninna. Oh ido bos, marasing do tongin ninna. Molo kepiting na talak-talakon, na buka-bukon, dang hona tutupon, oma kepiting sia luar negeri ninna. Bah, ido itinna. Ido, ala nang pe talak nasida, nang pe buka dibain kepitingon, nang pe buka dibain kepiting nasian Indonesia, ala na molo nakko sada kepiting, marsitarikat do ninna. Jadi kepiting na bukaon, ima kepiting sian Indonesia. Jala kepiting na mertutupon, kepiting sian luar. Jadi on kepiting sian luar basa haroa ditutup. Baido. Alana molo kepiting sian luaron, molo nakko sada kepitingon tu gijang, pitur mersi rupa do. Pitur nak kalur do sudin nongon kepitingon sani beronin. Alai molo kepiting na sian Indonesia, molo kalur sada tur masih tarikat dotong dang dipalos dongan nanakko nina. Jadi dang polariko ditutup nina. Tersongoni do amanginang gambaran ni hita. Sudah Batak, Kristen lagi nina. Jadi tanda kutip naing manian unang adong pangalaho si songoni di hita. Ala atar adong halubian ni halak pitur naing cemburu. Pitur nang iri hati. Apalagi molo di hitaan masa do songoni. Molo di ida halak berhasil di do emak. Na merbigu gajang do ini na. Na di tiopido pelaris. Makana hatok mamorai. Na di tiopido pejaga ni badan. Makana boy suksesi. Ulu taduk songoni kan? HP alana bekerja keras dunia sida. Ibana sukses. Alania manginang hati-hati. Sotung adong dihita SMS senak kenani. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ala ikun las dorohatta. Ikun las dorohatta mulu adong halak na berhasil. Jala ikun bersyukur dohita. Mulu adong halak na terpasu-pasu. Di humaliang hita. Sotung songon hahani si Josephon. Kola diida songon nanaing gabi calon pemimpin pitur cemburu do akka ahanaing. Na mangihut dihita sa luhuna amanami nang inanami na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus dung dipamasuk rupani si Joseph tugodungi nakaning nung ataja diterputai lewat masian inganani halak Ismail. Dungi dinama molus halak Ismaili laos dibuat ma si Joseph isa gurungi laos di gadis ma tu halak Ismaili. Ahado naneng sidohonon ni terpukon amang inang tuhita saluhutna. Na perjolo amang inang sebagai natoras hita. Mari bersikap adil. Jangan memberikan kasih yang berlebihan kepada anak yang satu, tetapi kepada anak yang satu lagi kita kurang memperhatikan. Sebagai orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya. Jangan pilih kasih. Manang jangan unang adong tong dihita merdikan-dikan. Suang songonido nang hita di bagasan na marho berjabu. Di bagasan na mardongan nang hita unang si ida bohi. Ala songon namora ibana, songon natajonoki,
Alai moluna fokus imana dang taanggap. Alai koneng do di bagasan holong hita amang inang dina mangulahon akka ulota si ganuk ari. Na paduahon dang terdodo hita sakap di debata di bagasan ulut tahun. Songon hata ni debata nak kaning rohani jolma marsakap dalanna alai Jehovah do na patatuhosa. Nang di bagasan ulut tahun bahwa segala rencana, segala apapun yang kita rancang, nang ikon tapasaha ti saluhuna tu debata. Jala unang adong dihita sakap narua. Alai ikon sakap nadinggan ma naharuar sian bagasan parrohauta. Na perpudi di pasaha turpukon ma nang tuhita saluhuna sai tarpasu-pasu do akka halak na mangulahon nadinggan. Songon si Joseph. Mari kita seperti Joseph atau Yusuf masa kini. Dia adalah orang yang muda. Dia adalah orang yang Tuhan pakai. Sekalipun saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Yusuf, tetapi dia tidak membalaskan kejahatan itu. Sekalipun Yusuf itu telah diperlakukan dengan tidak adil oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf masih tetap melakukan kebaikan. Sehingga masa depan, sehingga hidup seorang Yusuf itu diberkati oleh Tuhan. Diberikan keselamatan dan diberikan juga masa depan yang indah. Di bagasan nguluni si Joseph. Terpilih do ibana gabe orang kepercayaan, terpilih do si Joseph gabe kepercayaan di Raja Mesir, bahkan dia bisa mengubah dari kekeringan, dari kelaparan, tidak berkekurangan suatu apapun. Nang di bagasan ngulut tahun amangin nang marsiajar hita, songon si Joseph, natotong rendah hati, natotong serep marroha, nang penunga di patibo ibana, alai totong do ibana, serep marroha di bagasan parnguluanna. Amin, tapasada marohat tamartangi yang mahita. Moleate matutu ale Tuhan disombaon rohanami tuho, nungadenggan tutu ale Tuhan hutang yon hami hatam na badie. Sialani Tuhan pasu-pasu mahatami di bagasan parnguluan nami. Asaboy tutu tarulah hami i. Marhite parnguluan nami siganup ari. Jehovah Tuhan nami pasu-pasu manang di bagasan bernginon. Saluhut ruas ni Huriam HKBP Bandung Timuron. Sian akan amet-met sekolah minggu remaja na poso bulung. Sahat rodi akan magodang ale Tuhan. Homa na mangaramoti. Jala homa na mian di bagasan nguluna sida. Pasu-pasu na di bagasan parsahiton Tuhan. Lehon hama malum. Asaboy tutu na sida mangulahon akaulan na. Jalaboy na sida marhahi pason. Tuari naneng ro. Jehovah Tuhan nami pasu-pasu manang aka program. Nang aka rencana di tonga-tonga ni Huriamon. Asi maroham Tuhan patulus. Jala pasaut may hombartu asi dohot holong ni roham. Jalo ma Tuhan pangiduan namion. Amin. Marede mahita muse sian bukuede nomor 720 ayat sada. Yesus
ali jauh badi bata amanami namar habangsa di Banua Gijang mauliate situ tuma di sebuah rohanami tu ropamu diborongin na suding ganon di pangiring-iringmu pangaramotiomu jala di pasu-pasu ho ngulu ni daging nang tordinami manipak sadariot Tuhan mengulah hami diakka ulaun nami namar ragami tordimido nama dongani hami manorangi roh haduk pikiran nami bui hami mangulahun saluhu na akka ulaun nami di bagasan hahi pasolas ni roha atong pasu-pasu mai Tuhan asa hupakke hami i dalam nami lahu memuji pasang apo guar muna badiye saling dengan nami nang di bagasa tikyop Tuhan pasahaton nami do ngulu ni daging nang tordinami dina hupakke hami borngi pangalapa gugu pangalapa pasu-pasu dina piak kami Tuhan di tongani pudoman nami atong jagai mahami jala padungo hami diari mersu di tiurniari di bagasan hahi pasolas ni roha nama notong nasakkoy asa totong marulur pulup nang tordinami mamuji pasang apoko roh di saliling nililing Tuhan buanon nami do diak katangyang nami ruas ni huriam na adong bisa dok portibion pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam lehon hai pasolas ni roha asa totong marulupulup tordina Tuhan mamuji pasang apogwar munabadie pasu-pasu diakka namar sahid apuli diakka namar sitawonon di akkana malungun di parbueni bortian Tuhan pasu-pasu mai lehom mai diakka nama sihol di parbueni bortian asa totong Tuhan marlas ni roha keluarga nang pinaujakmu gabe keluarga namar sihohot laho mamuji pasang apogwar munabadie dinang tikina anak kon nami Tuhan marhasohotan patu pamadina sida kasirokap ni tordina asa totong Tuhan marlas ni roha akka keluarga natoras molo dilehokko akka sirokap ni tordini anak kon nami na sarobang dohot na sitia marudopokko asa marulupulup saluhut bangso dohot huriam makka molate hod denggan ni basami pasu-pasu makka anak kon nami na di parsikolaan sian name me sahar di nama gudang leho bisuk hapistaran nasakkoy Tuhan asa totong marguru tulomone roham akka anak kon nami pargugui hami natoras na laho marmudu-mudu akka anak kon nami na pinalom humi asa bui Tuhan saurdut tami tudulu tuturuan laho mangului hatam na badiyei di sadok panggul miton di ngulu nami molo adong Tuhan na marukil di bagasa partikianon saya lehom ma apul-apul nasakkoy lehom ma akalas ni roha tujulanon na mauwas di sipangano si inuman patu pamadina sida gudang nilas ni roha lehon akka nauli nadinggan di tonga-tonga ni saluhut bangso doh negara namen molo tungadong Tuhan di bagasa tikion na piak hinorhon ni parsahito gale nang pamatangna gale nang partodionna Tuhan papir nang todina leho gugu las ni roha di ruas ni huriam nang sudi akka natinubusmi asa tutong margugu jala marulupulup Tuhan makka molate hor saluhut na dinggan di basam diak kaya anak kon nami naung tamat Tuhan sian akka pendidikan naneng mangaluluyak ka parkerejuan ukka ma Tuhan pituniak ka parkerejuan asa bui las rohani akan kon nami na mangalului parkerejuan gabi bui na sida Tuhan mangula di bagasan las ni roha na manotong nasakkoy atong Tuhan pasu-pasu mah nang huriam di sadok portipion pasu-pasu nang karwas ni huriam lumobi na adong di huriam Badung Timuron Tuhan paingot dia kapartikian nang nilihomi asa hu bilang-bilangi hami Tuhan gudangnya ka Asia sidok pasu-pasum nak pajelokan asa totong puhari kotok kami makka molate honi saluhut naturopam pasu-pasu ma bangsa doh negara nami akka pemimpin ni negara nami sian partoro sahat tingkat presiden do akka jajaran na Tuhan leho dinasida hikmat nasakoi asa margugu nasida Tuhan jala berhikmat lahu manguluhon negara nami
nang songoni pe akka uluan ni kuriam akka paditanami bibil pro diakones guru huria nang akka kategorial nang akka parhaladum nang pidabakki mulah makkobasi di tonga-tonga di bagas coromo asa tutu di baritahon nasida Tuhan berita lasni rohai lahu paluah kami siasadok gaboli sop ni dosai alani pos dorohanami Tuhan disudi akka parngulun nami hodo namanangan na kami marhiti-hiti todim tung sopala somurahami magopo parsauran nami marhiti pertanyaan nami di warnginon alani pos marohanami Tuhan molo tumulak bihi hami tutongani bagas nami saya iring-iring mahami jala pataro hami majupakon akka keluarga nami di bagas nami pajupang di bagasan hai pasal las ni roha alani Tuhan asi maroham sesai mahami sadusa haurangan nami nagudangi asatung tamaro pihami hasahatan ni pasu versemi atong mangasahog warna anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Marede mahitamse sian buku ede nomor 748 ayat sada dung sidung anonedeon tangyang masian parjabu. Marede mahitamse sian buku ede nomor 316 ayat sada rodi 2. Dison mahita papungu pelean.
tatangnya kuma peliata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na dibono gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho leon na dinggan, doho na salibasa na maliutus. Hu pasat hami masen na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalomay gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho para siyang hami pilihanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok melihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mandok tangiang alea manami. Alea manami na di bonogijang. Say penarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di manotongon songon na di bonogijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi asangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni tondi perbadiama. Namandungan hita saluna. Amin. Shalom horas madihita saluhuna.